бародарое ки хоҳиши гузаштани граница доранд, хати сарҳад Москва ва Казахстон, мошинои замонавии Мерседес ва дигар намуди мошинҳо метонем занг бизанем номеро дар болои экран ва дар описани видео шуморо бе ягон проблема бурда мерасонанд ва мебиёранд то хонатона ва нашод документотон ягон проблема дошта бошем ёрдамам мекунанд ва аз номи ман гап мезани ай номи канали Бародар Тиҷи шумода скидка. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату ба ҳамаи бародарои аҳли ислом, ба мардуми тоҷик ва подписчикои канали Бародар Тиҷи. Зинда бошен. Салому алайкум ба шумо, ба инайё ва ассалому алайкум ба ҳамаи шумо блогеро. Шине. Хоб, чӣ хеле ки дидасте имрӯз дар рӯпарӯи шумо короли блогерои тоҷик, яъне шоҳи блоги тоҷик. Кати шумо гап задасте, суҳбат кардасте. Ман имрӯз якчандта гуфтаниё дорум, иншааллоҳ ҳозир дар ҳамин видео ҳамаи ҳамун гапҳома мерасонам ва бишинен, хишруа гӯш кинен, блогеро рементотона бизанен, ба ҳазор гӯш кинен. Ассалому алайкум акаи Каромат Шарипов, компанияи NGN, Шон МС ва Барон ва Мадина Басаева. Ман ҳамин рӯз миннатдории хидмат ба ҳамаи шумо баён мекунам. Ай номи худам ва аз номи ҳамаи анами блогерои тоҷик. Ҳамин блогерое ки ҳозир дани момент ранги кампирои 85 сола шидагиянд ку коршон фақат инами ғайбат ҳай дига ягон кор надоранд. Ай номи ҳама инами блогеро ман миннатдорима баён мекунам ба шумо. Яъне мо вақти касабамона интихоб кардем, мо интихоб кардем ки блогер мешавем. Яъне чихе? Яъне мо завқ пайдо кардем да ҳамин. Яъне мо завқ пайдо кардем, интихоб кардем. Яъне блогерира. Мо да ҳамин блогерӣ маҳқул шид. Мо хостем блогер шавем. Ҳар як одам касабаш ай завқи худаш мешава. Вақте мисол ту завқ мекунӣ ки духтур шавӣ, ту мешавӣ духтур. Ту агар завқ надошта бошӣ дар духтурӣ, ту ҳеҷ вақт духтур намешавӣ маҷбурӣ мисол. Ё ки лётчик, ё ки ягон программист, ё ки фарқ надорад. Тамоми касаба ҳар як чиз аз завқ пайдо мешавад. Яъне мо амирӯз ҳамин блогерое ки мо дар YouTube ҳастем, мо завқ пайдо кардем ки блогер шавем. Лекин чӣ хел мо блогер шидем? Мо блогерои ғайбатчӣ шидем. Изо каше, изо. Рости гап, мо дига ягон гап надорем, ягон идея надорем, ягон чӣ надорем. ҳарчи ки ҳамин акаи Каромат Шарипов буд ва компанияи NGN Шон МС Мадина Басаева буд, мо 4 моҳи охир хела ҳаминора дар каналомон тол додем. Рости гап. Ва ман мақсади ман чия? Мақсади ман ҳамия ки ман гуфтаним ки акаи Каромат Шарипов агар шумо имконияташ боша, ягон видеочаи, ягон навори май да ҳаки дига бурорем дар ҳамин YouTube. Ҳамин блогеро бекор намонанд. Вай фарқ надора вай чизе боша набоша, ҳамин сами главния видеои нав бурояд. Баъд ба компанияи NGN гуфтаним ки ака шумо ҳамин камкам фикри блогерора кине, барое ки зиндагии блогеро ҳозир дани момент ай рӯи ҳамин компанияи NGN Шон МС
батли 6-1 Мадина Басаеву Каромат Шарипов пеш рафтестай. Чота шумо ҳаматон последнее время ягон чи набровардесте камакак зиндаги блогеро қин шид. Барои ҳамин ма гуфтанем ки ака агар ҳамон NGN-а ҳуй кадани ҳам набошӣ, ягон статьяи май даҳак бинавис, да ягон ҷо ҳуй мешавад бугу NGN кушода мешавад ба наздикӣ, бугу тамом далши и блогеро хичон медонанд чӣ хали кунанд. Намин 5-таи 6-таи видео ҳар 3 рӯз пас мебурорем дар каналомон, NGN ҳуй мешавад, хай баъд мо худмо медонем да чӣ кунем. Зинда бошед. Баъд шонем си кати баром бародаро ҳар дутон шумо кам-кам фикрои и блогерора кинеохи хела шид чота ягон гап хабар нест. Последний вақт тамо охирон бор баром гуфт ки ина марҳамат батл мешавад. Шонем си баъд явай та гум шиди рафти дигар на овозатай на дарвозатай да ягон ҷо нести. хеб бибуро ягон калима гап зан, ягон чи бугу визов қабула ё ки ягон чи ки блогеро бекор монданд ки Шаҳбоз бародар ту фақат фикри хита накун, фикри блогерора кӯх, ягон видеои дига бурор бародарҷон. Баъд Мадина Басаева тида лично именной респект ай номи короли ами блогерои тоҷик ва аз номи ҳамаи ами блогеро ай блогери навичоки ҳамирӯза сар кардагӣ то якум блогера, то номери якум. Короче, ман чӣ гуфтанем ме блогеро? Изо каше, изо. Хай аки у блогерое ки мисол во блогер нестан, просто та канал ҳуй кардагиян, ай ҳар ҷо ҳар видеора мегиранд да ҳамун каналошон мемонанд. Мисол хай ваё да можнае барое ки ваё блогер нестан, ваё худшона нишон наметан дар YouTube. Просто видеои ҳамун Мадинаву Усмону Шону МС-ву ҳаминора мегиранд, мемонанд мисол худшона нишон наметан, ҳамахи просто канал ҳуй кардагия ваё да можнае. А блогерое ки шуморо мешиносанд дар YouTube, ҳама шуморо уже мешиноса. Шумо ай 10,000 боло уже 20,000, 30 то 50, 60, 70,000 подписчик дорен. Шумо номтон блогери настоящиен шумо изо намекашене, нахо 40 та блогер я видеои Мадина Басаевара бигираву да канали шумо ки Мадина Басаевара заданд. Мадина Басаева худиш барои худиш страничка дора. Худиш да страничкаи худиш буромад нақл кард ки задша, барои чи задша, чӣ хали задша. Лекин бо мо блогерои беномус ҳамура мегирем, да каналомон мемонем, бо реклама мекунем. шумо медонед ки ҳамаи шумо ҳамун Мадина Басаевара ғайбат мекунен, ҳақорат мекунен, ҳар гап мегӯен. Лекин зиндагитон рози дани мамин айшоти ҳам Мадина Басаева рафтеста. Ман ҷавоб мегӯм каналотона проверка кунен, то 4таи видеора дорен ай ҳамин Мадина Басаева. Ай ҳар як видеотон $100 кор карда бошен, $400. Шумо медонед ки зиндагитона айшоти Мадина Басаева пеш бурдестен, лекин бо ҳамун Мадина Басаевара не хали мебурорен дар каналтон. эй Мадина Басаевара короче мошин зад, авария зад, и хали шид Мадина Басаева мирд. охи моне қаври балои ҳамун Мадина Басаева чӣ ко мекуна намекуна, шумо худтона шарманда накунед. у Мадина Басаева ку худша ай пропискаи тоҷикӣ хат задага, у дар ҳисоби тоҷик нест. шумо фикр кунед ки у тоҷики мо нестай вабше. барои ки вай на кати ягон тоҷик алоқа дора, на кати ягон тоҷик рафту омад дора, на тоҷикӣ гап мезана, на ягон видеои тоҷикӣ дора. вай полни тарафи ҳамун Кавказу тарафи Россияву ҳамун сушид рафт, вай тамом, вай духтар тоҷик нест. шумо ранги ҳам беномусо борин мегирен ҳавая бо да ҳамин каналотон Мадина Басаева хали шид. охи шумо ҳаинам баъди ҳамин қадар кортон ку ҷавоби Мадина Басаевара гӯш карден, чӣ гуфт шуморо Мадина Басаева? Нафаҳмиден? хайна бифаҳмед.
пишут гадости, идите вы все в жопу. فهمیدین؟ ای سپاس دیگه ویدیوی مدینه басаева намонен охи در کانالتون. پروست همه شما در یک سوال میتونم. سوالی من به همه بلوگروی که همی در کانالتون ویدیوی مدینه басаева را موندین. این همی ویدیوی که مدینه басаева را زدن کو این همی را. انا که شما فکر کنه که حوزی یا ویدیوی شما را ای کانال شما گیرانه 10 کانال دامونه. همی سوالا کدامید جواب میتی؟ چیکار میکنی؟ جالب روی میکنی؟ در کانالش جالب میزنی. من جواب میگم داته. لبوی دین همی لبوی بلوگر دای بلوگروی پانسومان سر کداگی تو نمی آخرون بلوگره همه تونه کو نخالی جالب برای میکنی برای ویدیو تونه گرفتن. شما را ویدیو آدم را ندیزین آخی بلوگر شدی ایده که ای خودت. برو ایده نداری پروست یک کامera را گیر برو بیرون در قدی را در اگون چی را سیونکه که پارتو همو خوبترای چم ویدیو یک کس دیگر را گرفتن یک کس ابسوجدت کردن. بعد نشد یک چیز دیگر نشد همی عیبم شوه من میگم در این همی ویدیو نشد همی پراستیتوتکو و این همی مخنثو و همی چیزو ایقا ویدیو نکنین عیبای یگان روز خیتون هم خالی میشوین. کدام روز کو ای دسته همه ویدیوی مخنثو را نخل کردن مخنث میشوین یا که ذوق داریم به همون چیز. شما با فکریم که یگان تا شما در همون چیزای او چوچیک نیستین. راست اوقا مخولایتونه برین یا تایی او چوچیک بزنین در همون پراستوتکو و در همون مخنثو و کی را میکنه کی را چند بار کرد در کی جو کرد یا تایی او چوچیک بزنین در یا ماهیه بار بروین پراورکش کنین چند قزدگه اچود و چود کنین تمام بیوین هر ماهیه بار پراورکه میکنین او شما در خوبتر میغلطه. چیم هر هفته در ویدیوتون یا بار ابسوجدت کردنه فلان دختر در فلان جای خالی شده فلان بچه او خالی شده او بروی میلت پس نکنین کار شما چه کی چی خالی شده مانن با همون شیدگی خودش همون رفتن گیره با شما میگیرین در بین 100,000 200,000 آدم دیگر رکلامش میکنین همونه او گناهی همون مخنث در گردن گناهی همون پراستوت که در کلای تا 200,000 پراسموتر شود در کانال 200,000 گناه در کلات اگر 100,000 پراسموتر شود 100,000 گناه در کلات یا پراستوت کرده که یا مخنث رکلام کردی خود 1,000,000 پراسموتر گرفت هم مخنث 1,000,000 آدم همو را دید 1,000,000 گناه در کلای تا تو میدونی 1,000,000 گناهی همو ای کلای همو خالی میشود. روز قیامت هم پراستوت کرده گناهی تو بسیارتر میشود. با نزدیکی بلوگرو همتون که یا اگزامین میگیرم کاروچی اگزامین چیسته همی شوی بلوگرو میبین همتون اگزامین میسپورین کدومی در اگزامین نگذاشتی یوتیوب حرفی جی فهمیدین؟ شما گذاروندین که پاسه نبریم رنگ زنکوی لوی اوب شیدین بخیدو همی سپاس مردمه بلوگرو ما بلوگروی او چیزو را نمیگم بلوگروی که شما را همه میشناسم ما این همی شما را میگم التماس ده برادرو پروستا придумывать کنین یگون چیزای روسو انگلیسو نمیسو یگون چیزو را تماشا کنین هیچی هم که نیفتین همون را پروستا بگیرین با توجیکی پریوود کنین توجیکیشا ورسیای توجیکیشا برورین مونن و مخنث مدینه басаева و کرامت شریف پروفیشن امسی کتی کمپانی انجین دیگه یک سال دراز میگردین شما همونجا خیلی تنیم تا اخبار نقل میکنین خطیه بی همو اخباراتون تماشا میکنین خیلی نرمال نه اتک دیگه یگون معنی ندارین بلوگرو ای شما دا اون همو چی خوبتره کانال چوچه تماشا میکنی همون ویدیوی سوزتر میبرو رای شما دا باقی همتون در امان خدا باشین خداوند نگهبانتون باشه
видеора интизор шавен, ки дигар видео тез мебуроя, видеои нав мебуроя. чанд вақт видео напартофтани ман сабаб дошт, барое ки канал маҳкам буд. ҷои видео партоиша маҳкам кардаги будам, ман нарушение кардаги будам дар YouTube. мара предупреждение додаги будан, айрӯи амуқа маҳкам кардаги будан. ман видео партофта наметонистам. ина ҳуши тамом, дигар ягон нарушениям надорам, мията доштам снимат шид. иншаллоҳ видеоро иҷдод кунем, видеои нав ба нав, видеои беҳтарина. алон нигаҳбонтон боша бародаро.